Meveni kozo mna wose mna dana nga magobia radio jina welesira chawre zamani dede alwati wadala malam tomose si dada si dogabesi donne sport de tom ga so ko gona me farasida sa actualité yangene wombida do wone binde na kuda malam tomose si kide woro dede bol bawa asko bagama bol kide woro bona bol do laade kana unisport balado ba ma bol kide woro ci bona bol laade kana do baka dede epervier wa biya bodo witabiz akuna balado do bo perda bona de wini ba ses tournoi qualificatif kotonu benache gas ba mabla bede ba ngoti do alwato adal da do na sirka basil abaro na truwaro ze do wonti su chona singena emble dede chawra da cingida no kubani mujib falana legela baru faru enable ba ya journal on kesi le mérite sportif nak da kubani mujib bonode kubon la ci firma mezenya tamarani ala firma mam da rezuma yayo somuda yawe kubani chagbele chachibara ba nyene yede roi pelé ne le do wodo joche kubani roi pelé bonode mdan Abdulatif dans radio jina de malanda la personnel ne de so mbon ko tabe wala sidana na de seda wase dana rezuma dana tale mbon ko taba na do sone sola ami sotalanda juma ko fati ami malam to mo se dangba di bazna de la baru wana kide woro de bol bo wade ba ngati ama na na de dangma telene kide woro de dugore ba res ministère des sports ne malam to mo se dogo lidi besi kama wazi era na bare yerawa nare dangba de kana na ko ba ya se bawo adamune elemo boboy ba kazi direction nationale des sports na mudugo dem do vunjo do woni do kene dene wa de ba ya fezre ne binde business do so ko mujib ministre wada batawa gon be de Lorenzo goni de bu joble bon ful bazo goni de bu joble ama do go de konda malanto mo se wa base bangbetike lotanam o yunare sinam nana abige bangon be ku yunare ya bamba ba chamba bo takarda ba chamba celi sey dunir nga de jelinya san la tamara dan ko ban mujib la ti yurmo dana se dogo de kazo e jare do minna nya matana anya bang bo sport de ministro jo mais mata se aba de la carta ngab nam de farandoa français structure de sport de farandoa Togo depuis un certain temps ba ve de ngonyo bo de département au sport de niveau nya la remarquer c'est umbata ba zena moblana de kev geba de daras ba sewe mais logo gonno ga zu de kazo kede oro da bordo go ga soja ga nya se soja de banguti bal banguti ke bazo les discipline bazo le mumbre de da baga zona ko bone bawa adumu malantamo ge stressa parce que sport est dès le base balana bumona wini enya de sport de bangutina ngonyo go ko bonemo onjo base ko bondri wodi luwa e bem sport de windi yedi donc si ngede kazo wala to se wazam echo sukule ka de zenga karangi université de Kara elem won vum ben ko mbernga bege sport na bege na amuzo de ba ya sculpture de bangbetine na nga ba les namune ba basé ba si da ya farce da directeur régional des sports Kara na nga ba gal zina mbake de no lumechi kone ge chef de mission na nga bokut bonde busuri wonti basé do na ko bon mujib tanya bena un basé darana english dara mate se the right man at the right place de darbe ko ba se to bi ga dogo chari de do e bem département wate gana lelo era fay mo nas ba serana na lelo era we me be fena ponyos be de bata bon ba wa dam nyanyi ko bon rappelé mani bana Latif mani dana ko bani mujiba matana vema biti is basé nam domi itidarambre to guci adodo se de los adben wumba bona video takarda wa adang na botodo botodo bikar bado kubone salu ko fi funjone mbameni se ledo de windu andale al satna kremen bamba be kainam
Bokpo va la remplacer par de walo ya do no wini victime alegbe sakibu ko na alegbe sakibu ngabu gon bu kono wondige salu ko fi agabse to e gabsoro na mi matne ministre wada bato gon bede amana la carte kabs projet ya na ruto zimbiri tombueni mona de bad de matina na ruto zimbiri yel dogo de kon dan nyamba na dogo no gon se lat merege be wa umbi wala senune be umbi la do wandu ordre da ya ministère namune mama mi mondo se de kon de daga men ko bonni don se isi bayuba wa ba so de mere donc da na se alomune de dege bangne du ditele se wa gon mere lam be kador da snay de kador da snay se ngene da na da matron se na do ga bige abdo we no azina bitala de na mudi ya mate se bitala de ke daramla am be la zubelane dat ngri de se da do albawa damu be de ke azar ga atalana idet mero go nako na ne bi yel dan zan do go se tmera lango go ne be ka wo modo bansi we na ne bakadu do go fere to go na brego na trene bala se une chose de nommer ama we ni se base na brene ele kadun lin fere donc to venu un peu de wafa go waze na ne mona mu do bang dane bisnala karbe ka beze bado order ba beze ba siri ministère adarda batawana bumbo zera adawa amu malam Thomas de ko boni ba wori keke ba gade ba senya ya ko boni zibo ayuba elewa edar ele do ko ku skulu warnga ko munti lawlon de kadeziande sport wa de farande ele ga ko boni da ya disune elewa de dare biga ko boni masa chagandi ya wuro gandi ego we maya viene ele ga directeur régional des sports namo ba galezele nam ba kabsna ministère ba si chef de mission nanenge kubanu weni leo evunge directeur du stade municipal ne tanza kubanu mama isifu ba lezele babasna bakazele kubandi directeur national et directeur régional des sports Thivier malheureusement c'est de yida kurunde kubone dogo ministre li dibe siku kama wazi kubone mujib nyana se oyu telele de sport des problèmes ona de sport organisation fait quoi ministre jo mais bon ba on ndok deli mais alu chenda na se o mbem organisation 15 kojo mbem kojo jo le lebu mona bonyo so bodokna bana bla ko to lamble te nomination atana bala do bala to bo bango na rawo baba ni sport de bango china be ga se ben se nganda ga bala na tamare binjili wo yuko ase abazis se do woro yuko ga binjili ra ba bala ba de tamo so bala donc a gouvernement de gomna to abese sanawe mala tamo se branga bu mure dede mujibo ya yuko na da ke pender ko dunderke kama ba ya yuko oro jambe na da fali derke da ke liderke ko yuko bumbo zilide baka bafanya doni mbeze nyal lam tamaron de diga nyedendene da ke ba zenya ma senare tone so dona na bala tele ma matebele na mati ko na do de kana ba mato su ko na dar nga chiro ba lu ma mata lide ga daga bena ngo de ke bele yiko ne ga sinya ze nya yaro lele ko bonde le ne mvaidama e bezo wallan itemere be ka bangani dale do to sa ko bono ma ngo da bangani da se mo gon ma lay rapport ya contrandi belaga ba ya yuko nanna do mode kala penser dans do slide ne ngo se bete la de mare do ne biose na lide te manaro wona bangani da na se na lide na beze peut-être ma de na ko jo do bo beza da donc ngumba ba se na mune ade bo dis bumbo lide che to gun ba foto gun do se bumbo lide na ge amale ni do boss ne ka uruga bumbo se na mune domi don dole ne l'idée kadange uruguna adam l'être humain delina bumbo na ma matne adanaro ruga bumbo se asira an jona mun an mo bo wense est-ce que bumbo l'idée donc bi yele na dan mate yiko de ton ya l'idée de ton ne
ya amana de tomne de ke leader ke rugna donc dole doge ada gam ma gam support ko ina ni ya guru gandina mani mane mema ni ga damba mane ga bizarma mane cour primaire ko ngala CG ko ngala lycée ga be ga darra mo ma ga de lu mu che la continue à ce côté ga do bon mema ni ga zo campus donc uruwe ni de mernege ko bona la formation de Sénégal beda il est mani de cursus donc be vraiment biti be kabidam be do couvrir sport de kuchuni ni mle akele de secrétaire général mle guru gandi uruwe ni de mernege mambi do so wal na renouveler de association couvrir sport bang ni da awo ko na maro ni ami jambe adan ni na bol manda rikige baze ina no anya bem urugandi bol mando belege anya bem bawa adamu bol mando belege anya bem mamma isi football mando kabege manda ba jambe ge wol garo do coach wa ba albe de formation wa anya bem ko bonzi buru bol mando malam to mosi wonti dambe zring mate lota na mona emble ada jande le na mun de bol ba wa asko lo bo abidjan kede woro wa mada ya France das ligue africain des champions kujunini takala ama badaka gel daru do kaga kodum kon kunga bi golona aswa dal nada la de kana malam to mosi abda chere bungba to rolo meda ci ko won mujib le dif mo wewes mo se asko de joueur do yudama da batok perwe anya be bolu ko baga ma Abidjan d'équipe to wonum te kessa se ba voler de do pa base ba des projets na de l'irta mais moyen ga bi jël biya nga boba lam biya accompagner askona de kesse se biya bembe bede undi Abidjan baga mo tewlo de kesse ba bede anya be bolun ko ba ma banona o to gol ga baro ba da ma ga do da de bolta ñu interesse de joueurs ba da pero be panico robda ba gal centre en retrait joueur de joueurs ba c'est madu de gulda la be lona ça ta bizarre bambe de kess ba manakar ba klung da madona to signé la de mala pongo le do yo ba ma retour adu c'est corona fay branga bu jo de yes to go ini kezembi ndi quoi serba mo bol ga wiklo to te che rasi vivis bo bona bo to se bo balo supporter de équipe se batassa que ba mo birka wiklo to asko wa mbeza kale question sur bozara de namble normalement c'est la campagne africaine ya sona troe équipe wembem nana équipe le yembem joueur de conditions physiques yembem joueur de psychologie nana mbem coach wa de farande la tomada umbasba wule biya bolu saba mana mais ko nya bena asko do yudama de per de branga de yaswa per tatabe joueur wa mana namle jadi kubani roapele per tabiwe ama bo bona bagana funda tamowe do ko askune bawda askune non do fuda tamowe mandar matete ba sa tengni da pa won ke wuru dege ama asin datele naro koni fanya odo ade nyede danada ba won de danada ge wuru ge ama de bo ne ge tanabele mu jiba mat bana peire to wala de ina mu ga jon dandal sila dene da du bune ko dum ga ba ga do dablu ama sen score flatter qui trompe ujogena ado gon tala jandu dun ko dum yana trada kala ku jona kalamam ungu na wa ngata do mujiba ngata do asko de manda da ya joueur wone ballam panique da bata bi yele gol ku nang na jona to ada dolo de maga bala badu da ko dum ni mo da na dozo mele to bi yele bol wotan te de mon to na ko kale mi be na ges a gol ku dum go bi yele compétition na ges ga kun ta go be dan dong ala ali wona zamale ko na bede tu pisano bede kana buru akun taga ba unalam is malle ga bang ni da su mona lele mende na mo zole suma mo bol me de bolini manjar madu mangadu gol na sko da adu de nga ba ga mo do mo funjo mo ni ni ba ga dina de a 3 de jo mo ni ni 1-0 donne c'est score vraiment jonoya bu jonoya do tolo de ma be kadete ya ngene
do ngura membe mbol na kriche aniga mozo ku salamu da dito bu chadne bele no ga gala igiri dan zero ge ani sinya mo jo malan ke salam zare bo gon tin do bu zar de bana wudem bele ga bi nara yo trukon ni na pp close ba wala daga ba fene bide bolo no jo kalmange ungudo ndo da kwir koso to bang ni na mamat kadane ban te uru de be gida ko mo de ga dok de via dok bade to gun public to mbode lelu jono na mele roi pele c'est panique blane ngu asko wa bo wumba bo juro wumba manda wumba la kar wa dabata bo jone banna aska jawa de gangene to mun ba zana su be gangene aba batala banu dozno naza bo wamle ya ngana kama nyam bong bo den na da fanyan jade bla be dero ndanna ama bana badane anya banna sadato na takoro wana nyama kate wana bi do ko mujib ele ji fu ngudo zo na ga se bun dal bete bunga ubiang ni ye na ga boko na bedera ya na bol chobala na ma bole bu bi zan double didina ase mun va wazada madodo est-ce que raw gone 3 jours avant la compétition ya bon c'est une semaine avant la compétition quelques jours est-ce que be dala bonyoz basiba beti batal da manovo bloga sa be me batal da madella karo do bol dardo kole podoso banyak zafu jenya ese ama la do manga nang man na chi ngwa ba zera mai se o bol kana ba do dabla no mana ro apelege man latifu ga bazila lateral gauche mo gaji ai ba mai se latifu che bla na ba mo jonga ne ma funyi de undu bla na mo do ba mo doni belondi mai sa ro mo ngwa chi ko ro pelo mi se matana ai nyima de ngana mana sai lado laga bol de top ngonya bemna na ro pelo matana ba un ke uru dege kalaga bega tademba e po ba do ba go jonanda joueur wo nyang matana bon experience anya guru ko sadat wa mai per via wa da bdo da banda nya go nyama katewa bon experience be ga bamba ko bona bala na ifo ko bang matana bunwa bala banna ba bemble bang matana bunwa le do ai bol kra sad bana da na ga do dan bizi di bana de kes ba gal da de kes be jazada tom ko chiro do de matare abo nyos ba bembe ya so mana tamo se to ba abjang guti ko dujache aya se bi difficile isba un ke woro ite malam tomos radio jenage mu wolisido dana ko bon roi pele dana ko bon mujibu mo abdulatif mo jono ko chema ndo mi sere mi hum pati dani bizire dare se ba un ke woro de ama unisport la wala e gom ide ko bon roi pele no bembol kam unisport na Cameroun de bol woro ba rese si garwane ko to sport to bunum kedi ora kange dambe de to se ini sport wala igom ide wuro ma jam mu businya bele mambe de mala nuance dos ai ama kedi ora no wala igom wuro ma mate bele ba mo bol kange ala do wore asibu wore kifeno ba mo bol bele binde krifi lobe 19 go mangar bu amle enga mo yu da ya se informazione la baro se belege era de tinirnga pada takalwa takale pada mang matidone mani tenen gama jar mad mo gona bu presente do bene present la wanzo da ya se la cara de bulli amma ide wentu ve dan wanzo fene ai mazala kar ndi bulli wanzo kanna wa mo inte ve dan gesto beton do troyo no le trogo do gon dani kon be se brega be amma dikele biane donc do de gbe bon ki vetere do gone biele ni sport gone dan mate veste bo gon terrain nga ba ba ya shwa ba ga guru tel alba talondi ba su shwa so mane e da to tanga ba go rane se sojo se kon ba ko ma be gade be kele sojo wala bala kar qura bala ma mate bele yani de ke school bole me ni mang mate na ina lele don so dambe ze dum mate woro ga bi labele na bele woro ga bi labele na yang mate de ke school bol bi el dar nga bi la dabiti
ngona secrétaire do de secrétaire cha sama takarda maro ina mo do mane ge ci binde na zero na no dur no ba kalle sogo de ke gbechi brose to bi yele mo do yu mateli wo bloga bi la ga al bi la blene des fois même mo man jol mal la fédération du bel la su man tre mané du buna don na bele ber mo blene was mi la na risil ma wa dala bleu ai ni ma ze na mo do ma da au juste wo ga bi la blene bi yele na nya go question kadangene mo do se ba ke ba jam bani bedalam dubo de ma ngene bi gelene kele ba ma ke di oro da dam be to da dubo de ma ngene bi gelene to bunun ale ku juni nga be wala na tel nyata nya be wol mo ma to bun ku juni nga be wala na tel abele banye o banye gol wa done bi ajaza danga basele lekna chami ngavale ama loale yo kujana mea lele na nyoso nya chami mele mbo lokata malana nyoma monzo mbuze monu holada bisikire kudoma nguma buze bomozo mna bana ebene njoso nsekata taloge corona kudon toyo bale nakata ko ya sakiambu yoyo ke konya sondu nawe bana bombole covid-19 kudon yende de muzik bi lokata namba bada paige de keze corona kudon yoyo le de taso lokata wo bunu bomozo runa bawazuru ra kudon nglende nyitinya batondo ne ze borwaele bedama sondu na tu vebere mbo covid-19 kudon wele kudon leng dom weroro ele rogen je tu sing weni di wena ba kudon na kyo nan dale koso kudon ngene edana kyo yo abui sigiri kudon wala da kudon kamo dumu ya himoyo eda yele dokta de wubusi bamazo se covid-19 yo o dokta denze ne bobozo yo ele bale di wego yo enyo corona kudon ba tondoni baroro yo tom denele tono da lafia doma ne sama chirchiri weto domi mba minisi heyu naroto danga bese change malam to mose radio jenege mu wolisi de chowre zamane roi pelé fu wong mate unisport de tom ko bone mujib roi pelé wo terrain ngamo mo terrain ama bjana ndoyu ku junini ya ndoyu bide sa kama sana ku junini ge do bone terrain watam yelena laade kana anya jarne to bunyan nan danga na ruwana do yu bide ku junini keroro mo yu bide ku junini laade dangaro do ndana awle sedara ngaro budu fuda ko joni se ko jole zene wala de ku junini abi mo bala na jogade ya mo bo no yo mo dable ruwa matana tele kana na tele bale baado unisport belene ku junini ke ade da bi ajazble unisport bon lekana même tasko de tona même tas experte tambe we mais asko de fandanya nasse balana côté terrain rosage perte tambe o problème mais unisport na alwa de perte be gabazo do di enregistrement na takarroda ge ngo kana de championnat kana ge boda kubong ge Afrika de to ga mate tunu takai ga na nyang matana kana takai na tombore voilà nganya beno unisport de bang beti bona entan telese se balo bija français expérience na karfai na ro de blesse bala farandelam farande dana unisport ko te ge farande bo le leve dal do na nyang batono tunu takai ge unisport be vunga yesu atau se dana mele pogo bakalina sona betam bisbele dede ngonyo bo mbona ba manna bala ba ge ko bona go kuton sport bala ba daira wali de singe anyo bo Cameroun kuton sport gagne ben début jeu sama championnat c'est le plus gros budget bala ba na zi millions sans poids ba de banque da millions sans poids farasa da 500 millions de francs CFA ba de banque da blaga bo ngo bunu bawo ni abala saba ma coupe continental bala banga mu joueur gal alla aso bo ba te dana banga mu joueur en dehors du Cameroun to bo morak wonde be chelu unisport mele eta beze corps pour moi c'est unisport au bonamo français on dit bala limité des gars parce que belum doni dana ga data bezo est-ce que bala ba data ga bezo aso ga dan bezo mais on busur dokka dana ga sai le son français c'est le son ça de ben dana ga sai wazu ko dana ga sai unisport c'est bon nyos ba bem de perte abela sa bu kutu bakale sa mam de bol patalung na da sa bona na kana ba bal fu se bang beti baz sinje tanga da sa de ngati unisport de tom bodon jordan mat parce que
chuko yo sebalana na de lo juger na batabe sebala kle karena do kutu ko matar bodo joga nya se do kutu de l'équipe démoralisée mele ku bon ma shoot kada ga wondo ke équipe ka baza ku kana to da tambe do yo bore ora yazin ngatitice yazi yu kubana mina tatawade ezamose l'idée wayo ama yu balba de zamura yang ngatitice to la do malanta mo se yu na chokom lang na bagena chirna ayu ni sport da sele wande lengan da se bem de on na branga budi dina da mati yuko de tom yuko na bdake l'idée reke ngo ali de faire do na bortambeza bla ini sport ne l'idée jonas l'idée fait wata kase amma jonas era wala ini sport takase es anyo zole ero feri to vonum bla na bol bawde de maal de lese se to gurnga de vi champion alban de coupe continentale baka asembe mada faira nole yara no dozu nge bol bawde de mbalar bam le des bo bangbere baka danye bo wonne nyamba na lewo na bureau yo ama awa le na kuti ba si comité na créer comité d'organisation blang na blable ko bon roi tananya tanyang mata kada bala pone bala farande ge jona zal ne sinene de kulunde biage ai compétition wa dal le de kulunde biage de tondo kala ga bala bele ina nyang mata de bele bote mo juno da bata anyo ga sinna ni sport da ya su mbawo ndine de ke président secrétaire ina de DT cha su vite limbani ni les compétitions seulement continentales mu mozi sina nyang mata comité d'organisation qui veille boule be veille ayiko kala ko tambe do tabale mais nani na yiko la tmerne assez du mozi ra na ko fini yo bo down dine ministère de santé ma mata bele dole ka danga zamo rubu ro garde kena bele ko lidens de dombe salam talam donc bele bi lo manke be kede woro bala mitane ko bana mi wa sur pol nyen jandele sina nya matene ci ni fu mo bol da ide discours tanga veru wa matu joueur ne mo mata me bene don de te toni nyana jambo li si ceni e fu mo bol da nyana donc bele pero ko bila manke ini sport be ado go ndi do so ba put banu mo ba mo puton ha puton sport mo ma lo aborder bola buten mat mo boge malama di présenter dans la fawe mais be de mata daniel ba lo allouer budget pour la compétition faire quelque chose de 2 milliards pour cette compétition là 2 milliards allez regarder la demi-finale que par exemple nani donc ça veut dire que c'est au-delà donc blabber organisation mais blabber organisation bi de cadre ndal na mom nga jaatu moyen wa donc blabber nga blana bi la man ke ni sport nani na uji ba matene takarrada dem ko secrétaire ouais mais de quel championnat de takarrada oui c'est une compétition que va superviser quoi la CAF donc de côté de fédération même besoin même mi bari don même back pour na de fédération et traditionnel secrétaire ina ga tout moment mais de la bele na que si mo si beda non finalement pour me va mater c'est na voilà bon club ba sona do ni les faire les donne raison bon to venu les 9 joueurs bien 8 joueurs on va gagner quand même c'est des titulaires barana ba ya mage mais on va m'appeler on qui m'a donné à peine 3 personnes c'est manabeda à peine 3 personnes que moi connais bim na bla on go be de donné c'est la même chanson même disque ils vont remettre na baron wala se to vodun kubana ruwa wa matane tanable de mata de yaze ba ansar wade nyanna rokudum dokna équipe wanka ba ya président ndan assisté nga vice président ndan assisté nga trésorier jannable président baka blam ama na mone abga nyer ke président nyona ba ya administration ne nyammo era nyam vere bala do na ngani nyam vere joueur wane baka temer wombode unisport président ga dagné secrétaire do ga dagné bete era limbani bureau fay da ke no ya nani da ke to ga bindana da ke unisport ga bindana
président la wambe se jante na de bawde wona lide wona ama era wo mbaba ya administration na bawole albi kali compétition albi kon bilando parce que dang mate bede be galenga wazu ga bigi ama ke do rombi la bilene fere de tum do wazu bada kama anya bem bol bo dabata ma ligue des champions de bata dinna organisation bakle per na zna uni sport danga kana Latif Unisport senyala wadang dungus Unisport no est-ce que bagale sabama coupe continentale senyana projet ga ba funka beria bi les ba mana ga yang da mana da madio da bar sur quoi championnat da des deuxième est-ce que projet ga bagay anyo yumbe bada mo le son comme on tire dans la guerre joganya se ba matan ba de réussite bo bilo batan sur ki gono ko tudu chako non nyang batana singe asama coupe continentale français wa yas coordination ga bugay mon zenar coordinateur ndo ona et des branches wa balange rapport na bana bo côté communication bana bo côté administratif bana côté terrain bla Unisport do Unisport da bar mana est-ce que beranga bala di zulki madasa da be vega ngomo be na même se signanya go président tanga dang matugo no shoot mo be na si fermé choko pumbo za se e cho ouvert choko ouverture daga peut-être tozo na trongo niu mais begel beranga begel to molanta mo so badalam kubon mo shoot de youth le se monde kana kadawa ka zo no sport ga change de ke politique change bala na yang boge undi baunde lakar chko na tamar babge school ku bonga boge to match retour ndo sabama bulan dunna Unisport boge di coton sport lede mobla kala ka ke undi de bad fi de matu num yestage sabi be zebe yese français c'est miracle mais de miracle on de ke banguri c'est facile yana ba de délégation forte délégation nyanja la sentir ce bana bala équipe bawde ga ba fon ge yana c'est une forte délégation bo gonne ka ba una délégation ba una de mere yana bo gonne mo mala observer alors va caso terrain celui qui est chargé là ouais nyana bo gonne ali Unisport wala wondi ba fo wondi bobo no le wona budi ils ont pris mais non même pas touché à moi je vais moi même ben bringa te créer alam non bol ouais ils ont pris ça abu mero ba mongol vous voyez non donc là il y a organisation ben nous on voulait approcher le joueur pour quelques adresses autres là on se dit tel monsieur ça dit que tout est déjà planifié n'entend ce n'est pas ça donc na mi matene lors de chena président na takata maro na dafa on directeur technique ana sofa siri radio jena gamu wala si on tsir tasir mate de chawra kana kadana ge de eperviewa kubana aba jamba ya bala ka zawang babale na artan da chatan du na bala epervie kubana ama bana bodo tabiz ako bala de tonga sir mate ko mujib farasdas U20 anglais das under 20 ens bana ganam bamale belemu bo bede pirta bede Maroc bende Cotonou aso disi kira sibiawe kire dona bole 19 malam to mo se bionaze ra de la caro bunga base de pervier bia bamborose anya se ko pervier ko bonata bala de to ne da bele ma ya kaza da namla kaza da namla sinjo do yu bia bo balam bam bol jodi de na ba un de la caro absana mamle anya bem na nya matana nya na se de fédération où yu ko base perda sam sinje woldo ni wona mana ela wallande prevoir teto wana ternyata Mali bele ondo ke Mali de bol de bia ondo ko beme ibono bulene ibono coupe du monde bakada la demi-finale Africa da bala ibokpo kane sinje wala tamare mona do pozara do da bembu bo wala na parce que biamanya sana buryo wona bo bakale équipe kenge durat
la carta stava rosa ba base per chico jamanya so octobre da ba la stage kar palme kala undi 2 semaines yawi stage ken koro ba la libérer bien quelques jours go va lo rassembler mais corona do ko dom de undi la le ba même ba de yele ba jar ba de la ko biya ba lo test kada sera wa sai da journaliste na boda da nychiko albu kon bu stage ken ge et fédération também já só o que parce que stage tem le bobo não vai perder ba bo via de condition que dá pour job la compétition et la défendre des tedana Maroc de tonga bang matei bobo na da na bala na bana Maroc de U20 ba ma bole et stage que dá na bana c'est beau positif français beau positif de équipe que dá nya bemda dia na barob da bolo bon vonda moyu ma bembata ma bembata koso anyo bo équipe ko komana nyong bo nya gardien farande uni o puto dana na balé sur classique anya bam bembata kadoda dede kakadre de gardien bre esa bol to go na da jara ben zone sud ke anya ge ben nord farande bol ko no dede bumu jamanya 17 ans révolu ke ona mais nable kakadre de gardien titulaire ou bi championnat na kakadre deuxième zone nord bumu équipe ko kada anya bem de undi de conférence sport FM da bala organiser tournoi na Carago et tournoi trophée sport FM tournoi que da bio bob da na raza bia bana o bolo bana voda tournoi que da ngudo wor bem anya biki ko da staff na te jar que de bio ba yas Atiso Daniel bela Swallows de boom la ro da se Bitago Bertin super delta de boom équipe super delta Abel Pedo Bako Ashraf Debia voilà Ashraf Debia ko on coach Ashraf Debia mbela donc boyu baka jab Debia bombadu sélection kan kada donc singi bala stage de babla kozo so ba bol ko tono to dalanta mo se dia bambe aso disi bin jagi da na bare jamba mo lese se bi jamba bazam bla adede dan biya wana bi boss ba sna la kare ba fanaza balaba kono ba kage ke sauda ba fanaza na manga senene vraiment ni jam kono U20 do ba de bi free wa dimle vraiment man do se kubani IV sole gafara wa ba na tamarkan ngena mo god min din don Sport FM de bol wona ba mane madani kay veteran dedi won mo mo mon jojo ke fa nya won bo juye tini manga jaay de donc kele ka dan jana Claude da we de tam bisa belani bena mi mat don don da na biya ke min din don don donc c'est un travail approfondi bin la na résultat à suivre le temps on forcément a de encadrement le dédé nyana donc biya bambene aivigo evetine comment nous on doit gagner ni que de Jonas de Matada il a apprécié le travail de ses prédécesseurs donc bon c'est un travail de quoi continuité on amle donc ba ngini da biya bambere do nge boyu na mi matene wolodo weni enye demere do manya la ngi nyanya demere na murtal ngi teminu Jonas enye demere wa mate de premier ba boy kadane so godo ba lam permettre et on met les moyens il va faire des miracles ngumi da miracle de kana pour le travail bo ko dana mi matene palimé 2 semaines bo gonti no don quelques semaines d'entraînement nan mo be de Maroc bo yuwendi partenaire be de beaucoup donc c'est déjà quelque chose ami benene na c'est il y a du sérieux qui se fait banginda résultat kon togolais na ga résultat ga nan jadio bo mo na vie na alme dana abedi e pervie do monsieur Urea e debuna windi baz na ba ma na data championnat militaire abedi pervie en âme conscience bidawra kan ga delta ni mais kede vraiment ma mongonne vie de mama ga mani c'est de bio e gedia de da match amical kadangti amical ngoma se bile nini so mani go bien mati mo se moni na monojo tu vois il m'a demandé oh beten ngbe na bede be ne ma da banjam balina na bo kon bi ne donc ba ngene da nge ya dans notre communion entre l'équipe et c'est-à-dire le public do le ban vulu be chelewe
ça compte. Bien même moi je vois que sincèrement na Bangala na boro. Bangala na Mohamed Ben Bedebolio, mais j'ai un joueur dans le Maghreb. À un moment donné, maintenant il est là-bas. L'événement c'est bien Bembe. Les 2 matchs ils ont fait, lui là suffit ça. Sincèrement, il y a des talents. Français il y a un très drôle. Mais c'est bien Bambani. Ouais ben bol bien Bamba bege bol mandat de bato bata. Bol mandat. Da ya talent on est. Bol bata. Ade bol doko kozo. Nada de souemble. Non seulement benga de compétition donne les 2 premiers de chaque poule. Wajen de kan mle. Oui, il y a un truc carré dans ça. Donc il y a des can. Bon. Blague mané. Finaliste. Donc non seulement ban de bolini, mais ban bide ba kon ban remplacer des PV kumana. Abo doko ble na nya matene. Tana ban bide bala na boro. De dalo ato bad ki wili ko mujib dan zimche ama mbade anon natre suzuri padri adam. Anya stugo de bolero. Jogo nyaze undi français sa fable. Es Charlie na agruni so ba agruni kutkul. Wendi abubu kinyele dine Charlie na abubu kinyele zero Charlie na zero Charlie si tesubua o gone buono njona wana zero guys o viri zero se matam bisma tesubua est-ce que non zolanda ndong bo mo nyoro ndasna mo bua zero be Charlie guys o nyo Charlie ya mala na mazale nya moro ma nyade ge ma vedi de ye nya de mani sai matam denya amadenya nya zalma den dem dara kada lolenda lendena da blana lu sur poma ndasna bua saro so ki mongonya saro go chalia badal bua lo tadi nga saro alu marke se cha na buru be de mu moro nga chali be virsa mama ge chalia ge to fugo de bol lo de le roque de chalia wandenda panyo bokubona be VDD to biya wa kana do ko biya bana ma so wate so ele e ko bo chena wondi e de biya ga kam be se wondi wala ta bo mi wondi sunable ndamata de kirge compétition kan base ko tonu bene to go Porto Nouveau ge so ele so fada ko juni na sa biya bambo bo ni bo al final ko be do kan Damz Jengi, des Ekubani Roi Pelé, des Ekubani Mujib, des Ekubani Remi Humpati, des Myambami Willis Dadon Moge, Mugobu Abdulatif Asawa Dalanda, Chirura is Maru ha onti tone, Dangbadir Kogona Merudo Kadid Namade Alabarakayo. Bye bye. Bawe Genya